Hello everyone, myself Sandeep Man. One more thing. Do you remember that? When you watch the videos, firstly, you must subscribe the channel. Thank you. Hello everyone. Today my topic is to read words with short sound of A. ठीक है? First of all, ABC ਦੇ ਵਿੱਚ 26 letters ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 vowels ਹੁੰਦੇ ਆ A, E, I, O, U. Another consonant ਹੁੰਦੇ ਆ। Tell me, the dear students, which letter is that? A. The sound of this letter a. And the next, which letter is that? T. The sound of this letter T. The sound of this letter T. When we combine together A plus T, at, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਆ at ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਟ, ਬੈਟ, ਮੈਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। Okay, next, the name of this letter A, the sound of this letter A. Next, tell me the name of this letter N, the sound of this letter N. When we combine together A plus N and, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ ਬਣ ਗਏ? fan, van, man. The next sound of E. Okay, tell me, dear student, the name of this letter. This letter is E. The sound of this letter A. Okay, next, this letter is D. The sound of this letter D. The sound of this letter D. When we combine together E plus D, ed. और ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ किन्ने वर्ड्स बना सकते हैं, जिदा रेड, बैड, वैड, ठीक है। इस तरह तुम होर भी बनाओगे। नेक्स्ट, यू नो वेरी वेल द साउंड ऑफ ई, ए। नेक्स्ट, टेल मी द डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लेटर? जी। द साउंड ऑफ दिस लेटर ज। द साउंड ऑफ दिस लेटर ज। व्हेन वी कंबाइन टुगेदर ई प्लस जी, एड। इन्हां तो किहड़े वर्ड बनते? एग, लैग, बैग। ओके, द नेक्स्ट लेटर इज आई। द साउंड ऑफ दिस लेटर ई। द साउंड ऑफ दिस लेटर ई। नेक्स्ट, यू नो वेरी वेल द साउंड ऑफ एन इज न। व्हेन वी कंबाइन टुगेदर आई प्लस एन, एन। तो ये तो किहड़े वर्ड बन गए? पेन, टिन, विन। ओके, नेक्स्ट, यू नो वेरी वेल द साउंड ऑफ दिस लेटर मीन्स आई। द साउंड ऑफ दिस लेटर ई। नेक्स्ट, द साउंड ऑफ टी लेटर इज ट। द साउंड ऑफ दिस लेटर ट, आई प्लस टी, इट। तो ये तो किहड़े वर्ड बन गए? किट, सिट, फिट। Okay, the next sound of O. The name of this letter O. The sound of this letter O. The sound of this letter O. Tell me, the dear student, what is the name of this letter? D. The sound of this letter D. When we combine together O plus D, odd. फिर ये तो केड़े वर्ड बन गए? God, rod, cord. As we earlier said that the sound of O letter is O. And the next, the G letter, the sound of this letter J. When we combine together O plus G, og. ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ ਬਣਨਗੇ? dog, cock, log. Next, the letter is U. The sound of this letter O. Next, this letter is N. The sound of this letter N.
when we combine together u plus n earn ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ ਬਣ ਗਏ fun fun run next as we earlier said that the sound of this letter is a and the sound of T